chaîne de la connaissance. Enyo mi gbado apena to jino la le pepe ke ba le po mi egbe ele wona kenji mi dan ko lo be dan ko to yin ni nyo be wona ya me enyo egbe ya mi gba ba to ko le TV egba bo be plateau aji mi gba le to ape mi le to mo nu popo aji le to apena to ko ju ko keke ike ku ne keke amesia me ko no le tutao ba kudo to go be anigba aji ya Africa ba anigba aji am le ta apena mi lo mi ave nyu ko keke mi le wona mi ye mi le yi radio télévision ekpanvo be sita di le YouTube di mi le pour TV ekpanvo e mi le encore les s'abonner les j'aime et mi les cloche de notification ben ko mi ave nu sia nu ke mi la no wa ne ba no va mi agbo mi le to apena mi nyame ko se na nko ni le groupe WhatsApp de pepe nyame ko ngbo mi mde simo mta apena mi va mi sona nu nyu so na do e be de na vi na mi mo do apena mi apata ndike aleka mi ba le se mi vi mi subola mi to sonvi mi ba ko so la vi e vie la nonu be vi mi no na no ba do mi fa na vi o be ezubesi okpopo a belia enyo zirika ke le dike ya ni sole aba ya mpunto kuru chance ti nke chance rien abana egbilan la mentia etina amedo so ebina yo va khone le kujubuni gba di amedo ya wa be susu gba no be yo so feto me so ba kujubuni gba di yanya we amesa me so chance kujubuni gba di o so kakawa be feto me so ba kujubuni gba di vaneni be lenti o ye be babu alomba le location wa odula encore odola di ba magbon be di anti po mi okota mi le fialo le gore ka be banyona amesiame ndike atokole ya ngbado nyanwere na mi akota fokengbe ma nya ajia madogbe na maître kenele ahaniji keni maître ganke le ko ni sobedo si sobedo ahwa me ahwa fond mo se bo to fonyere odo nyanwere na mate ya ke mate sofion nu to jino toria yo munda pere moku da pa kota amene ke chance kuna incroyable que pas mal de que chasse ma boîte ou ne pas t'aller ba boîte comme enyo ndike ya tokode ya mi le pom zirikale écran di le ke mi le pom do mi le écran di direct mi agbato mi le pom fifije enu ke mi lo le funwa ma gbato fion zirika nke da so fion le e wona ya mo ole da be ti akolu mbe akolu e dankolu lo ke no na village e ba ma diama ya na mgbobore do le koro gazigare me soit dans les jours collègue de dire le mekenkem na kosiriji de passion babi nous quoi l'association on a essentiel ça on le dit à nos soeurs que besia à son pas santé be ba gbe me ne vivi la le ka kodu le be vivi na do ale amesia me ne yo sireji amono lo ebe nya gbo ma ji ono lo ebe nya gbo ma ji ono lo ebe nya gbo non to jijire pe ngba gbe le gbo nsu to jijire pe ngba gbe le gbo mesia me ne lo gbo ebe nya gbo yo la zare ke be akodu be amagba ba esianam asojira ape agbe odolo ana me fin dak pero nu bure gbale ke le ke pa me ke agbra nu so gbo aju le capta de ju ville de me nke bra ti wo kala wa te vous chance e ga wa chance ma gbodo mo encore produire ji les filles et produire am globena akwema vo ojibe gangba vo le be gomo ko jogbo nigba ji ke eva e tore pe ke le wa ba no di na yesibe asine nya oni maçon oni tela oni da oto oni da poto oni e tore pe oto oni driver o teni monter tout là voyez et do amle de finao e on to klena san vazo vatino o nyan kenchio amoyo no san e o ve ona do we khona chantier ye o nana mo luna e wo ba mo va duna le voye bi on baba nya mere pepo va khoy to ni ne va allo de ke o le po ya o le pop de kebe adia serike akwema vo mbe akwema vo de e gama vo le asime na pop pereo ne boule joie e bulanova ne boule joie bulanova alonye dadia metam na yo emme la nyono godo do dandan emme la nyono le kebe produit yare va poko meleme serika eye mbele wo dare bo do pora wa khoy ya to ça na pora benari o maklinu si bebena a chane ne ma ye ma fin dak pero nu bure gbale ke le ke pa ma ko te je joko e bra te popata so ne le ke pa nu ko joko kura me dois appeler no mettre kanke et battre le sort parfum de solution l'équipe parfum yari dès que là on a mon pore ke beleja on to le pore ke beleja on déjà au parfum encore dans l'homme
nous quand les gens on a voilà globé là de agama segoli samno na bori kama sando là au ya do la voilà les tobe vieux et no vieux dome ya do la vo ame majisiu no don kueji amejisiu no don kueji amodon gbe no kakan ti kom tele we na wola o le di gavon le po za parfum à ceci là l'homme maintenant joy dome donc brona de kobele ke le jodoa e magato bo vaneno mbena met kanke ele gbe so so ben ko amere ne ba khoizirika amere ne ba khoizirika agama sebolisa ne totro patare ne ba onko ba gero amere ba gbeme yo ba fe ndak bono yes ameke ti le ka ma ni ko jo fukuro adia akama voix dodine parfum e dodine fika blate to kala te kreju mero de ke bele yo mero pa te kreju patal a fi de kene ba fun ko la te kreju ayo mdo akwena mele pepe ke vale pom ga voya me les crabes comme me la ko no numéro de défilé vale et o kene so ane robe mondi Benin Nigeria et au bon met Feliciport fiko la bele yo abele lo me asigame voyage do fiko ya dido rond-point monument Bagida rond-point monument Bagida no dido funwa de trobio moteur pepe de funbe yele Yaovi Céleste ko va do funwa de dizerika yo Maître Félix, non, bah, pour le Paul écran, comme il a dit, 91 52 64 31. 91 52 64 31. Allo 98 64 26 08. 98 64 26 08. Et vous dites que ne sont pas les mêmes dit et dit jolé, toti, tot de man, et to coin habitat, to coin, quoi to, kakaka be, quoi fio, yo be banale. Ou a que somo si bébé olé ya neho, auto simon dit pour abe ya dido rond-point monument Bagida, rond-point monument Bagida. Qu'on va dire car bien moteur et pepe amélé pepe devient me gangobé les Yaovi Céleste. Et que les adigo copé, ou la sof nous sofions, et on la va ayom le nombre quoi les crabes comme les 91 52 64 31 à le 98 64 26 08 dit pour mettre Félissa on la quoi à bangbareke et non il y avait nous John dit non o dina be gbesi agbe ya onko ya no pom ya menu le pepe wo yin asisala wo yin amagbedara wo yin vudu do oto mo kan do ko lo wo nu siam ko lo wo o jibe cha no zen le tvg sibere ko le pom nene mi le tomo no popo ya ji le tono ze kabena number ko va le yise kaya le kebe tv e pa vo be plateau a dia wa yo zerika na o chama kpo gomele le kebe émission ya me ne ejuba onko ba jisio na o jibe ka kpo mi le tonye neva alo tonye nyobe wona ya me le yora ya gbeke o la ka kpo mi ya egba ikaka yin so yora gbe metiganke alo leko epo walo yin so yora gbe. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.